नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा मौज़ू बयान है नमाज में खुशू व खुशू और उसकी अहमियत। इससे पहले कि हम अपने बयान की तरफ चलें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स दीजिए और अपनी राय का इजहार कीजिए ताकि मैं जो कमियां कोताहियाँ रह जाएं उनको ठीक कर सकूं और आपको लिए अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकूं। और गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आते हैं हम अपने मौजू की तरफ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नमाज़ पढ़ते हैं और इनमें बहुत से ऐसे भी हैं जो जमात का भी तमाम फरमाते हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसी बुरी तरह नमाज़ पढ़ते हैं कि नमाज बजाय इसके के सवाब व अजर का सबब वो नाकिस होने की वजह से मुंह पर मार दी जाती है। वो ना पढ़ने से ये भी बेहतर है, क्योंकि ना पढ़ने की सूरत में जो अजाब है वो बहुत ज़्यादा सख्त है और इस सूरत में ये हुआ कि वो काबिल कबूल ना हुई और मुंह पर फेंक कर मार दी गई। इस पर सवाब नहीं हुआ, लेकिन ना पढ़ने में जिस दर्जा की नाफरमानी नबूवत होती वो तो इस सूरत में ना होगी। अलबत्ता ये मुनासिब है कि जब आदमी वक्त खर्च करे, कारोबार छोड़े, मुशक्क़त उठाए तो उसकी कोशिश करनी चाहिए कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वज़नी और कीमती पढ़ ले, इसमें कोताही ना हो करे। हक़ तआला शाना का इरशाद है, वो कुर्बानी के बारे में है, मगर एक काम तो सारे एक ही हैं। फरमाते हैं लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। सूरह हज। ना तो हक़ तआला शाना के पास इनका गोश्त पहुँचता है और ना उनका खून, बल्कि उसके पास तो तुम्हारा तकवा और इखलास पहुँचता है। बस जिस दर्जा का इखलास होगा इसी दर्जा की कबूलियत होगी। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुझे यमन को भेजा तो मैंने आखिरी वसीयत की दरख्वास्त की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दीन के हर काम में इखलास का एहतमाम करना, कि इखलास में थोड़ा अमल भी बहुत कुछ है। हज़रत सुबहान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, इखलास वालों के लिए खुशहाली हो कि वो हदायत के चिराग है, इनकी वजह से सख्त फितने दूर हो जाते हैं। एक हदीस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला ज़ईफ़ लोगों की बरकत से उस उम्मत की मदद कर फरमाते हैं, नीज़ उनकी दुआ से, उनकी नमाज से, उनके अखलाक से। नमाज के बारे में अल्लाह जल्ल शानुहु का इरशाद है, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन। सूरतुल माऊन 107 वर्सेस 4 से 6 तक। बहुत ख़राबी है उन लोगों के लिए जो अपनी नमाज से बेखबर हैं, जो ऐसे हैं कि दिखावा करते हैं। बेखबर होने की भी मुख्तलिफ तफसीरें की गई हैं। एक ये कि वक्त की खबर ना हो, कज़ा कर दे। दूसरे ये कि वल्लज़ीना हुम लिअमानतिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। सूरतुल मोमिनून आयत नंबर 1 तक 11। तर्जुमा। और फरिश्ते हर दरवाज़े से दाखिल होंगे और कहेंगे तुम पर सलाम, इस वजह से कि तुमने सब्र किया या दीन पर मजबूत और साबित कदम है। बस क्या ही अच्छा अंजाम का ठिकाना है। इन्हीं लोगों की तारीफ़ दूसरी जगह इन अल्फाज में फरमाई गई है, तो तजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफ़न व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून फ़ला तअलमु नफ़्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति अयुन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। सूरह सजदा आयत नंबर 16-17। वो लोग ऐसे हैं
کہ رات کو ان کے پہلو ان کی خوابگاہوں اور بستروں سے علیحدہ ہوتے ہیں، علیحدہ رہتے ہیں، کہ نماز پڑھتے رہتے ہیں اور اپنے رب کو عذاب کے ڈر سے اور ثواب کی امید میں پکارتے ہیں اور ہماری عطا کی ہوئی چیزوں سے خرچ کرتے ہیں۔ سوا کوئی بھی نہیں جانتا کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان پردہ غائب میں موجود ہے، جو بدلہ ہے ان کے نیک اعمال کا۔ انہی لوگوں کی شان ہے ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم فيها يستغفرون۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 15 سے 18۔ ترجمہ: بے شک متقی لوگ جنتوں اور پانی کے چشموں کے درمیان میں ہوں گے اور ان کو ان کے رب اور مالک نے جو کچھ ثواب عطا فرمایا اس کو خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ اور کیوں نہ ہو کہ وہ لوگ اس سے پہلے اچھے کام کرنے والے تھے، وہ لوگ رات کو بہت کم سوتے تھے اور اخیر شب میں استغفار کرنے والے تھے۔ ایک جگہ ارشاد خداوندی ہے۔ ترجمہ ہے: کیا برابر ہو سکتا ہے بے دین اور وہ شخص جو عبادت کرنے والا ہو، رات کے اوقات میں کبھی سجدہ کرنے والا ہو اور کبھی نیت باندھ کر کھڑا ہونے والا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہو؟ کہیں عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ اور یہ ظاہر ہے کہ عالم اپنے رب کی عبادت کرے گا ہی اور ایسے کریم مولا کی عبادت نہ کرے، اور جو ایسے کریم مولا کی عبادت نہ کرے وہ جاہل بلکہ اجہل ہے۔ نصیحت وہی لوگ مانتے ہیں جو اہل عقل ہوں۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 9۔ ایک اور جگہ ارشاد خداوندی ہے: ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون۔ سورۃ المعارج آیت نمبر 19 تا 22۔ ترجمہ: اس میں شک نہیں کہ انسان غیر مستقل مزاج پیدا ہوا ہے کہ جب کوئی تکلیف اس کو پہنچتی ہے تو بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے، اور جب کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے کہ دوسروں کو یہ بھلائی نہ پہنچے، مگر وہ نمازی جو اپنی نماز کے ہمیشہ پابند رہتے ہیں اور سکون و وقار سے پڑھنے والے ہیں۔ آگے ان کی چند صفتیں ذکر فرمانے کے بعد ارشاد ہے کہ والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ سورۃ المعارج آیت نمبر 34-35۔ اور وہ لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کا جنتوں میں اکرام کیا جائے گا۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات ہیں جن میں نماز کا حکم اور نمازیوں کے فضائل اور ان کے اعزاز و ذکر فرمایا گیا۔ حقیقت میں نماز ایسی ہی دولت ہے، اسی وجہ سے دو جہان کے سردار فخر رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ دعا فرماتے ہیں: رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 40۔ اے رب مجھے نماز کا خاص اہتمام کرنے والا بنا دے اور میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ پیدا فرما جو اہتمام کرنے والے ہیں۔ اے ہمارے رب میری یہ دعا قبول فرما لے۔ اللہ کا ایک پیارا نبی جس کو خلیل ہونے کا بھی فخر ہے، وہ نماز کی پابندی اور اہتمام کو اللہ ہی سے مانگتا ہے۔ خود حق کے سبحانہ و تقدس اپنے محبوب سید المرسلین کو حکم فرماتے ہیں: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 132۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اس کا اہتمام کیجیے۔ ہم اپنے آپ سے روزی نہیں چاہتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے اور بہترین
अंजाम तो परहेजगारी का है। हदीस में आया है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ तंगी वगैरह पेश आती तो घर वालों का नमाज का हुक्म फरमाते और ये आयत तलावत फरमाते हैं। और यही अम्बिया अलैहिस्सलाम का भी मामूल नकल किया गया है कि जब भी हजरात को कोई दिक्कत पेश आती तो नमाज में मशगूल हो जाते। मगर हम लोग इस अहम चीज़ से ऐसे गाफिल और बेनियाज हैं कि इस्लाम और मुसलमानी के लंबे लंबे दावों के बावजूद भी इधर मुतवज्जह नहीं होते, बल्कि अगर कोई बुलाने वाला कहने वाला खड़ा होता है तो इस पर फ़िक्र कसते हैं, इसकी मुखालफत करते हैं। मगर किसी का क्या नुकसान है, अपना ही कुछ खोते हैं। और जो लोग नमाज पढ़ते भी हैं इनमें से भी अक्सर ऐसे पढ़ते हैं जिसका नमाज के साथ मजाक से अगर ताबीर किया जाए तो बेजाने हैं कि अक्सर अरकान भी पूरे तौर से अदा नहीं करते। खुशू खुजू का तो क्या ज़िक्र है, हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना सामने है, वो हर काम खुद करके दिखला गए। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हा के कारनामे भी सामने हैं, इनका एतबार भी करना चाहिए। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के चंद किस्से नमूने के तौर पर अपने हम बयान कर चुके हैं। या सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह।